वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर एजुकेशनल हब मरमर छात्र छात्री आज तुम्हालोकर लगत आलोचना करिम तुम्हालोकर 6 तारिखे जो 6/4/2025 जो थार्ड फेज एग्जाम हबो हे एग्जामर की सिलेबास आछे तो हे सिलेबास मते तुम्हालोके स्टाडी करिले तुम्हालोके आराम से सिलेक्शन हो जाब और गोटेखिनि तुम्हालोকক मैं कभार कराम गतिके तुम्हालोके चैनेलটো सबस्क्राइब करा तुम्हार बंधुबर्गर सहित शेयर करा और तुम्हालोকক जो 6/4/25 जो एग्जाम आछे সেই এক্সামত তুমি কেনেদৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিবা আৰু তোমাৰ এক্সামটো কেতিয়া হ'ব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছোঁ। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বনোৱা হৈছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'বা। তোমালোকে আজমল সুপাৰ প্ৰতি ৰিলেটেড তোমালোকে সকলো তথ্য তাতে পাই যাবা। তাতে চোৱা তোমাৰ এইটো এপ্ৰিল মাহৰ 6 তাৰিখে এক্সাম হ'ব, সেইটো মই আগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা, তুমি মোবাইলেৰেও এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সেই বিষয়ে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। तो चुना जी तुम थार्ड फेज जो एग्जाम সেই एग्जाम केवल तुम क्लास 11 कारण हम ठीक है। जी तुम फार्स्ट फेज और तुम सेकेंड फेज जी दुटा एग्जाम से एग्जाम दुटा तुम क्लास 11 और क्लास 9 कारण आसिल। तो दुईटा तुम्हारे जो एडमिशन पा ना अबसर कारण अपेक्षा कर और जी थार्ड फेज एग्जाम तो केवल क्लास 11 कारण हम 11 जी क्वेश्चन पेपर हम तो कमप्लिटली क्लास 10 ऊपर बेस कर हम। तो तुम्हारे टेंशन कर नागे, तुम्हारे चैनल सबसक्राइब कर ला, गोटेखिनि मैं तुम्हारे प्रोभाइड करिम। तो चुना सिलेबास आमार की लगे सिलेबासत ये क्लास 11 कारण सिलेबास है। इतना चुना मैथमेटिक्सर 40 मार्कर क्वेश्चन और 40टा क्वेश्चन ठीक है। प्रत्येक मार्कर 1 मार्के थकिब। तो की लगे इतने नम्बर सिस्टेम लगे, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री अप टू एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सार्कल्स, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये तो तुम मैथ्सर 40टा क्वेश्चन आएकटा टपिकर ऊपर। तार पिछत आछे साइंस, तो साइंसर 60टा क्वेश्चन आछे। बर्तमान छात्र छात्री जीतु तुम्हारे साइंसत आटाइतকৈ बेसि मार्क आछे, इयाते 60 मार्क आछे और तुम्हारे जी इंग्लिश आछे इंग्लिशत 20 मार्क आछे ठीक है। और तुमार रिजनिंगतो 30 मार्क आछे। तो तुम्हारे साइंस तो भालदरे गुरुत्व दी लगे ठीक है, जीतु इतना मैक्सिमाम मार्क आछे। तो साइंसर तुम फार्स्ट फेज और जो सेकेंड फेज एग्जाम हो गल সেই एग्जामत मोर चेनेलर पर तुम 99% क्वेश्चन कमन आहिसे। गति तुम्हारे थार्ड फेजतो मैं तुम्हारे तेनेके पॉइंट देखुवाई दिम और तुम्हारे সেইবোৰ प्रेक्टिस करिबा, तुम्हारे आराम से सिलेक्शन हो যাব। एते साइंसर तुम जो 60 मार्क आते तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलजी भाग भाग करा आछे। तो फिजिक्सर कारण तुम की चाब लगे चुना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कारेंट, ह्यूमैन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, सोर्स ऑफ एनार्जी, ये फिजिक्सर। तो तुम्हारे फिजिक्सर पार्ट जीटा आछे 5टाई लगे, 5टा चैप्टार आछे तुम्हारे तो 5टाई लगे। केमिस्ट्रीर कारण तुम 5टा चैप्टार आछे तुम्हारे 5टाई लगे। इतने एटम्स एंड मलिक्यूल्स ये पार्ट क्योंकि तुम्हारे क्लास 9 पढ़ी आहिसा तुम्हारे ठीक है। स्ट्राक्चार ऑफ एटम ये तुम्हारे पढ़ी आहिसा क्लास 9। तार पिছত रिएक्शन्स एंड इक्वेशन्स, एसिड, बेसिस एंड सल्ट्स, मेटल्स एंड नन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कम्पाउंड एंड पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये लगे तुम केमिस्ट्रीर कारण। और बायोलॉजीर कारण की लगे, बायोलॉजी तुम्हारे चैप्टार किताबत 6टा चैप्टार आछे, 5टा चैप्टार आछे 6टा चैप्टार आछे गोटेखिनि लगे। इतना तुम EVS चैप्टार लगे ठीक है। तो की लगे चुना बायोलॉजीर कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमेन्स माने ये लगे तुम हाउ डू अर्गानिजम रिप्रोड्यूस तुम्हारे जो चैप्टार है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट ये चैप्टार लगे। तो ये तुम EVS चैप्टार है, तुम बायोलॉजी दी दी इनअर्गेनिक चैप्टार है जीतु। और तुम इंग्लिशत तुम की चाबा चुना इंग्लिशर कारण तुम्हारे क्लास 10 जी तुम बोर्ड एग्जामर कारण पढ़िसा সেইখিনি যদি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিছা তেতিয়াহ'লে হৈ যাব। অলপ হায়াৰ অৰ্ডাৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই ল'বা। প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মই বহুতকেইটা ছল্ভ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে 100% ফ্ৰীত চাব পাৰিবা। আৰু যদি সেইবোৰত PDF ফাইল লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক জনাবা, PDF ফাইলো তোমালোকে পাই যাবা। তো ইংলিছত কি চাব লাগিব চোৱা, ইংলিছৰ কাৰণে চাব লাগিব তোমাৰ টেন্স, ভয়েস, ভোকেবুলাৰি, এৰৰ কানেকশ্যন, তাৰপিছত প্ৰিপজিশ্যন, টেগ কুৱেশ্যন, আৰ্টিকলছ এণ্ড ডিটাৰমিনাৰ্ছ এণ্ড পাৰ্টছ অফ স্পীচ এইকেইটা। আৰু তোমাৰ মেণ্টেল এবিলিটি, মেণ্টেল এবিলিটিৰ কাৰণে তুমি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব মই তোমালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত চাই দিম, কৈ দিম যে তোমালোকে কেনেদৰে এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা ঠিক আছে। সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'বা, তোমালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাহিব। এটা কি আছে লজিকেল ৰিজনিং, লজিকেল ৰিজনিঙৰ মাজত কি আছে ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড কনক্লুজনছ, আৰ্গুমেণ্টছ এণ্ড এজাম্পশ্যনছ, তাৰপিছত আছে তোমাৰ চাইলজিজমছ,
নাম্বাৰ সিৰিজ এণ্ড পেটাৰ্নছ, তাৰপিছত আছে তোমাৰ মেথামেটিকেল ৰিজনিঙত আহিব নাম্বাৰ এণ্ড অপাৰেশ্যনছ, এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন এণ্ড ইকুৱেশ্যনছ, জেমেট্ৰি এণ্ড মেনচুৰেশ্যন, ডেটা এনালাইচিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। আৰু তোমাৰ নন ভাৰ্বেল ৰিজনিঙত আহিব তোমাৰ ভিজুৱেল পাজলছ এণ্ড পেটাৰ্নছ, মিৰৰ ইমেজেছ, ৰিফ্লেকশ্যনছ, কিউবছ এণ্ড ডাইচ, তাৰপিছত পেপাৰ ফল্ডিং এণ্ড কাটিং, ভাৰ্বেল ৰিজনিং, এনালজিছ এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপছ, ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন এণ্ড পেটাৰ্নছ, কোডিং এণ্ড ডিকোডিং, ক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড কেটেগৰাইজেশ্যন। আৰু তোমাৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ ওপৰত কি কি লাগিব, আইডেণ্টিফাইং বায়াছ এণ্ড এজাম্পশ্যনছ, ইভালুৱেশ্যন আৰ্গুমেণ্টছ এণ্ড এভিডেন্সেছ, মেকিং ইনফাৰেন্সেছ এণ্ড ড্ৰয়িং কনক্লুজনছ, ৰিজলভিং মৰেল এণ্ড এথিকেল ডাইলেমাছ। তো এইকেইটা হৈছে তোমাৰ মেণ্টেল এবিলিটিৰ। তো তোমালোকে এইখিনি তোমালোকে চালে তোমালোকৰ 100% চিলেকশ্যন হৈ যাব। তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমাৰ ক্লাছ 11ৰ কাৰণে চিলেবাছ। তো এই চিলেবাছখিনি কভাৰ কৰিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। যিহেতু হাতত এতিয়াও টাইম আছে, গতিকে তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিলে হৈ যাব। আৰু তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা তোমালোকে কেনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা সেই বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আৰু ক্লাছ 9ৰ যিখিনি আছে এইখিনি তোমাৰ ষ্টাৰ্ট ফেজত এইটো নহয়, তো তথাপি তোমালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰা। মই আগতেও ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ গোটেইখিনি, তো সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা যদি তোমালোকৰ চোৱাৰ ইচ্ছা আছে। তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনি, আকৌ লগ পাম তোমালোকৰ কেনেদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা সেইটো ভিডিঅ' লৈ। ধন্যবাদ।